शारदा टीवी रु देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे श्रीमद् भगवत गीता गीता जे जन्म होइछि आज्ञा तार मृत्यु होछि निश्चित। ध्रुव सत्य ध्रुव सत्य ध्रुव सत्य आउ जहार मृत्यु होइछि से पुनः जीवन पाइछि। ये हूँ संसार चक्र जन्म मृत्युर चक्र। आपण मानकर प्रथम जगत गुरु जगत गुरु आगे केते जण जगत गुरु होउछन्ति 5 जण। सारे 5 किए के जगत गुरु कहबेटी विधान मंडली प्रथम जगत गुरु कैसे जे 8म शताब्दी रे दक्षिण भारत केरल राज्य रे जन्म लाभ करथिले प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य जिए चारि दिगरे भारत वर्षर चारि धाम रे चारि पीठ सृष्टि करथिले। चारि पीठ जहाँकर प्रथम पीठ श्रीक्षेत्र गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ श्रीक्षेत्र गोवर्धन पीठ रे तांकर पट शिष्य प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य को पीठाधीश कले। भारत वर्षर पीठर स्रष्टा होती प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य। द्वितीय जगत गुरु जे होउछन्ति रामानुजाचार्य। ताहांकर कीर्ति ना आपण मानकर तिरुपति मंदिर सोनार मंदिर से प्रतिष्ठा करथिले। आया जगन्नाथ निकट रे जो लक्ष्मी मंदिर तांकर निर्देश क्रमे निर्माण हेतला। जगन्नाथ पाखरे लक्ष्मी मंदिर निर्माण करने से प्रोत्साहन देथिले। आ श्रीक्षेत्र प्रथम मठ से निर्माण करथिले जो कहते एमआर मठ समस्त कहते एमआर आम उपनाम बस महाज्ञानी कौन से न जानी जदि 10-15 गायक को एकाठी करदेव से उपनाना गोटे वर्ष बसवे आ 10-15 गायक एकाठी बसवे निश्चित पराजित हुए। समस्त कहते एमआर मठ आज्ञा एमआर नो एमआर कौन एमआर मन्मथ आर रामानुजाचार्य मन्मथ रामानुजाचार्य जे द्वितीय जगत गुरु जो मठर खाली रूपा इटा बाहर ये हूँ द्वितीय जगत गुरु। तृतीय जगत गुरु निम्बाकाचार्य। चतुर्थ जगत गुरु माध्वाचार्य। पंचम जगत गुरु जहाँकर विगत दिन में देहांत होता महाप्राण होता जहाँकर शिष्या होती चकोरी देवी जहाँकर शिष्या होती राशेश्वरी देवी से किए ना कृपाल जी महाराज कलिजुगर आज्ञा 5 जण जगत गुरु होते। अच्छा जगत गुरु किए हम जगत गुरु बोली सिद्धांत किए देव ना आपणकर काशी बनारस से 30 जण पंडित बसवे वेद वेदांत उपनिषद तर्कशास्त्र कामशास्त्र पुराण इतिहास सब शास्त्र जे प्रवीण होते 30 प्रकार शास्त्र प्रवीण होता 30 जण पंडित एक पार्श्व बसवे जी जगत गुरु हेबाई जीव से 30 जण पंडित को तर्क कर हर सी आगे जगत गुरु हम ठीक तो ये प्रथम 4 जगत गुरु अच्छा से वेदांत को भाष्य कर कृपाल जी महाराज भाष्य करना तथापि से जगत गुरु कारण प्रथम जगत गुरु भगवान शंकराचार्य से कौन कहले चाहवत जन्मम ताहवत मरणम श्रीमद भगवत गीतार जो कथा जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत शंकराचार्य मोहम्मद कहले जन्म अच्छी माने मरण अच्छी जाबत जन्म ताबत मरण
যেতে দিন পর্যন্ত জন্ম ଅଛି সেতে দিন পর্যন্ত মৃত্যু ଅଛି পুଣି সেতে দিন পর্যন্ত মাতৃগর্ভরে পুଣି স্থান ପାଉଛି জন্ম মৃত্যুর চক্র ইয়াକୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ଏଡେଇ ପାରିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜାତ ହଇଲେ ଏ ସଂସାର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛାଇ ଅଛି ସେଠି ଆମର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାଇ ଅଛି ଏଠି ଆମର ଅପରେଟର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାଇ ଅଛି ମା ସେଠି ଚେୟାର ପଡିଛି ସେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଛାଇ ଅଛି ଏଟା ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଛାଇ ଅଛି ଠିକ ଛାଇ ଭଳି ଜନ୍ମର ଛାଇ କିଏ ନା ଜନ୍ମର ଛାଇ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜେସାମ ସତ୍ୟ ସହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯୋଉଠି ମରିବାଟା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାରି ନାଁ ତ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରହି ନାହିଁ କେହି ଇଏ ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଅନେକ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେବାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ବାମନ ରାମ ପରଶୁରାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏମାନେ ସବୁ ଦେବାତ୍ମା ସାର୍ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରହିନାହାନ୍ତି କିଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆସିଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ନା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଙ୍ଗବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ଆଜିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଶରୀ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ଏକାମ୍ରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସେମାନେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ କିଛି ପାପାତ୍ମା ଆସିଲେ ମୁରା ଦାରୁଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାଲ୍ୟ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ପାପାତ୍ମା ବିନ୍ ଲାଦେନ କସବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କୋରିଆର କିଙ୍ଗସ ଯେ ନରସଂହାର କରେ ଯେ ମଣିଷର ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ମଣିଷ କହିବେ ସାର୍ ତାକୁ ମଣିଷ କହିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପାତ୍ମା ସଦାମ ହୁସେନ ସେଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲା ଯାହାକୁ ପାରୁଛ ତାକୁ ଖାଲି ହାଣ ତାକୁ ଆପଣ ମଣିଷ କହିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପାତ୍ମା ଇଏ ପାପାତ୍ମା ତ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଏ ସଂସାର ଖାଲି ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଏ ଭଗବାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାନକ ଶିଖ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରେମର ଅବତାର ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସିଏ ପ୍ରଚଳନ କଲେ
ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୈବ ଧର୍ମ ଅଦ୍ୱୈତ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ନଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କୋଉ ଧର୍ମ ମହିମା ଧର୍ମ ଅଲେଖ ଧର୍ମ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏମାନେ ତ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ନା 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 କେହି ରହିନାହାନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚାଲିଲା ଦେବାତ୍ମା ଗଲେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଗଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗଲେ ପାପାତ୍ମା ଗଲେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ମା ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଯାଇଛି ଗତସ୍ୟ ଶୋଚନା ନାସ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଯିବୁ କାହିଁକି ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂସାରର ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା କହିଲେ ଘିରି 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 ଚକା ଏ ଘୁରି ଯାହାରେ ଚକା ଘୁରି ଯାହାରେ ଘିରି 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 ଚକା ଘୁରି ଯାରେ ଚକା ଘୁରି ଯାରେ ଘିରି 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 ଚକା ঘুরি যারে চকা ঘুরি যারে মাটি ঘট পরশরে ঘট পরশরে উহাম ভরি যাহারে চকা ঘুরি যারে ঘিরি 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 চকা ঘুরি যারে চকা ঘুরি যারে মাটির তিয়ারি মুজে মাটি গড়া মଣିষ হাতি গোড়া মনিষ হাতিরে তিয়ারি মুজে মাটি গোড়া মনিষ মাটি গোড়া মনিষ গোটে যে তিয়ারি অছি মুহি গড়ে তাকু হরস গোড়ে তাকু হরস যে তিয়ারি তাকু ঘরে আমি হরসরে ঘরে আমি হরস শিব পার্বতী কেতে ঘোড়া হাতী শিব পার্বতী কেতে ঘোড়া হাতি শিব পার্বতী কেতে ঘোড়া হাতি শিব পার্বতী কেতে ঘোড়া হাতি ছোটা সে কালিয়া মোটা গোপালিয়া ছোটা কালিয়া মনে কালিয়া ছোটা সে কালিয়া মোটা গোপালিয়া কালিয়া মনে কালিয়া সারা সংসার কুবরা এ সারা সংসার কুবরা তু গড়ি যা রে চকা ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ମାଟି ପିଣ୍ଡ ନେଇ ସେଇ ମାଟିରେ ମା ତାର ଚକରେ ଘୋଡ଼ା ଗଢୁଛି ହାତୀ ଗଢୁଛି କୁମ୍ଭ ଗଢୁଛି ମାଠିଆ ଗଢୁଛି ସରା ଗଢୁଛି ଆଉ ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ମାଟିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମା ଯେତେ ତିଆରୁଛି କଣ ସବୁ ରହୁଛି ନା ତିଆରି କଲା ବେଳେ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ନାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲା ବେଳେ ପୁଣି କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ଉମେଇରେ ହାତୀରେ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମା ସେତେବେଳେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପୁଣି ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି କାଢୁଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗିବା ବଢିବା ହେଉଛି ସଂସାରର ନୀତି ନିୟମ ଇୟା ମାନେ କୁମ୍ଭାର କଣ ମନସ୍ତାପ କରୁଛି ନା କାମ ବନ୍ଦ କରୁନି ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର ସେ ସବୁ ଜୀବକୁ ଗଢିଛି ଗଢିଛି ଗଢିବାର ଶକ୍ତି ଜଣକର ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତା ଏ ସଂସାର ବିନ୍ଧାଣି କି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଲୋକକୁ ଏକାଠି ଠିଆ କରିଦେବା ଭାଇନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କି ମିଶିବ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କି ମିଶିବ କେମିତି ସେ କାରିଗର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରିଲା କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେନି କହିଲା ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଧାଣି ରୂପରେ ସବୁ ଜୀବ ଜୀବ
कारीगर आगे देखो कुशली कारीगर मयूर को चित्र विचित्र कला आम कर सी कर कंटार अग्रभाग तीक्षण धारुआ सर आम कर आम कर गछ ना सेई मातार स्तोत्र रखिला शिशु पाई आहार खंडिला नारी केଳରେ मार स्तନରେ मार बक्ष देशରେ शिशु पाई अमृत छोट शिशु पाई पुओ झियो पाई अमृत किए रखिछि सेई बिंधाणी नारिकेल अंगनवाड़ी नड़िया गछ नड़िया गछरे नारिकेल पैड़ नड़िया अछि मो माँ से भीतर जो पानी अच्छी नड़िया भीतर पानी किए रखी आम रखीचे से रखिला बिंधाणी पुरुष मधु कहले मधु मधु आकाश दिशा कि सुंदर ये ताहाकू रचिले ईश्वर मनुष्य पशु पक्षी आदि ताहाकू रचिले पशु पक्षी कीट पतंग तरु तृण किए रखिला सृष्टि कला विचित्र बिंधाणी जी थिला ब्रह्म पुरुष सी है बिंधाणी पुरुष जहा को तैयारी कला तारी भीतर रहा आत्मा पुरुष समस्त को नचैला क्षमता पुरुष माँ कहीं मरबू कहीं आत्महत्या करू आत्महत्या महापाप आपण मानकर अभिराम कौन कहले मानव जन्मटे सारे भगवान शिव कहले माँ आत्महत्या करे ना तार आयुष सरला से चलीगला तार प्राणमूल बाटे धौत होगला से चलीगला कहला मु स्वामीर सहगामी हेबी स्वामीर पश्चात भागरे मु निश्चित रूपे जीवी भगवान शंकर को नहीं से माँ आज स्वामीर चिताग्नि रे आत्महत्या करने जाऊँगी शिव कहले माँ सुन तू परवर्ती जन्म हेबु जड़े राजकन्या तोर ना हेब दमयंती जो स्वामी अतिथि सेवा करने को जाई बाघ द्वारा मृत्युवरण कला सी हेब राजा नल हे विद्वान मंडली से जो राजा नल किए ना से पूर्व जन्मर शबर आहुक आउ दमयंती किए ना दमयंती निजे होची आहुआ सबरी आउ हंस किए हंस निजे भगवान शिव शिव हंस रूप धारण करी नर दमयंती मिलन करैथिले तेणु हे विद्वान मंडली तेणु नड़ा दमयंती से होउछन्ती पूर्व जन्मर पुण्य फल जहाँ को ओडिया भागवत कहुई पूर्वर्जित कर्म फल ये जाची मु देउ थाई
अर्चित कर्म फल को नहीं सबर घरे जन्म होते आज राजा घरे जन्म हेले आपण मान आम कार्यक्रम केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल को लाइक और शेयर करो आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रोची नमस्कार।